Hello guys, good morning. Nita karon sa Karadlawa, March 20, Friday. Hallelujah Lord Jesus, kaloy ano tanim mo Lord, milagros ang panalangin. Nga ay padala karon kapon lang kasing Lord Jesus imong tandugon. Nga sila may obligasyon karon padala sila. In Jesus name. Lord Jesus, salamat sa milagro sa kabuntagon, salamat sa panalangin. Salamat Lord Jesus, nga ikaw namuhat, ikaw magmilagro. Dili ka buta o bungol nga Dios, kung dili Dios ka nakakita o nakadungog sa mga pag-ampo Lord, in Jesus name. 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 In Jesus name.